Maayong adlaw sa tuang tanan. So again, we are making this video to answer some questions sa tuang mga kaigsuunan nga atong dapat tubagon, and by the grace of God tabangan ta sa Ginoo sa tuang pagtubag niini nga pangutana. And ang pangutana nga atong tubagon today is, should Christian dance or shall we dance? Musayaw bata nga mga Kristohanon, especially during worship. Sa tua as Baptist, we are known nga di gid ta musayaw. So the question could also be, why we don't dance while other people are dancing during their worship? So di na ako maglangan pa, we will try to address this question, and para ato ani siyang mas masabtan, ato ang pangtan-awon ang pipila ka nga mga passage of scripture nga ginagamit sa mga katawhan nga nagasayaw during worship, nagasayaw whatsoever sa ilahang mga kinabuhi. So let us try to look at those verses nga ilahang ginagamit para i-justify ang ilahang mga ginabuhat. In Exodus chapter 15, in verse 20 to 21, at this time, sa diha nga ang Israel is nigawas ngadto sa Egypt when the Red Sea was divided into two. Sa diha nga naglakaw sila sa dry land, nagsayaw silang Miriam. Okay? Miriam lead a dance number at this time. Okay, so pangutana, pastor, nag-worship man silang Miriam through dance. Okay? Nganong kita dili? So atong tanahon karon. Atong basahon in verse 20, Exodus chapter 15 in verse 20, and Miriam the prophetess, the sister of Aaron, took a timbrel in her hand, and all the women went out after her with timbrels and with dances. That's the word. And Miriam answered them, "Sing ye to the Lord, for he hath triumphed gloriously. The horse and his rider had he thrown into the sea." So ato ang tanawon ng pipila ka nga mga butang karon higalay. So number 1 is atong makita nga the children of Israel at this time, wala pa sila gitagaan og proper instruction kung unsa dapat ang pag-worship or pagsimba sa Ginoo. Okay? And number 2, as we know, nga gikan pa sila sa Egypt, they could be influenced with how the Egyptians worship their many gods dito sa Egypt. And we know that pagan people are dancing before their God. And ato pong makita higalay igsoon, the Bible says, and all the women went out after her with timbrels and with dances. So atong makita higalay igsoon nga unlike sa mga dancing sa mga simbahan karon or sa ato ang panahon karon nga nag-uban ang mga babae o lalaki, atong makita higalay igsoon at this time mga babae lang nagtipok or nag-uban para magsayaw, unlike sa ginabuhat sa atong panahon karon nga nag-uban ang mga lalaki o babae to dance before the Lord. And number 4 higalay igsoon, wala gi pakita sa Bible, wala gi explain kung unsa ang dance step nga ginabuhat nilang Miriam at this time. So lisod kaayo nga mag-speculate ka nga inani ang dance step. So you don't know nga sinful na imong ginabuhat because the Bible did not instruct kung unsa dapat ang proper way of dancing, just like what happened aning nahitabo ilahang Miriam. And ato pong makita higalay igsoon, the children of Israel, as a result sa ilahang kalipay, as a result sa ilahang pag-celebrate sa ilahang joy, sa verse 21, and Miriam answered them, "Sing ye to the Lord, for he hath triumphed gloriously." So atong makita nga they are in ecstasy at this time, grabe ilang kalipay. As a result, they have dances. Muragog ka nang magdula ka game sa simbahan, unya mudaog ang isa ka grupo, pag makauna sila og himo sa ilahang tas, manglukso sila, mang smile, mang katawa, mang shout. So atong makita nga that is already dancing. Okay? That is also a kind of dancing, unlike sa dancing sa ato ang modern day karon. Another verse nga ginagamit sa mga katawhan is in 2 Samuel chapter 6.
2 Samuel chapter 6. At this time nga si David ang sa diha nga nabawi nila ang Ark of Covenant bag ulang gayto namatay si Uza kay sayop ang ilang pagdalag ilang gikarga og kurmata ang Ark of Covenant sa diha nga naka-learn sila nga unsaon dapat ilan ang gibutang staves na mga Levites nga nagkarga naabot na gyud sa city of David ang maong Ark of Covenant and as a result mo ni nahitabo atong basahon 2 Samuel chapter 6 atong basahon ang verses 13 to verse 16. The Bible says, "And it was so that when they that bear the ark of the Lord had gone 6 paces, he sacrificed oxen and fatlings. And David danced." Uy, nisayaw si David. Sumusayaw po ko pastor, kay nisayaw si David before the Lord with all his might. And David was girded with a linen ephod. And David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of the trumpet. And as the ark of the Lord came into the city of David, Michal, Saul's daughter, looked through a window and saw King David excuse me, leaping and dancing before the Lord, and she despised her in her heart. So ang sayaw din ni David atong makita is leaping, galukso-lukso siya, murag nakadaog og dula paghuman pag-itsa nimo sa basketball last minute ang fair ang gitawag nga ang score paghuman pag last minute nakashoot pag yun lukso ang mga tao mo ni nahitabo kang David karon. He is leaping and dancing before the Lord tungod sa grabe niyang kalipay. Okay? Sa nahitabo nga nabalik na ang Ark of Covenant kung asa dapat mabutang ang Ark of Covenant. So atong makita higala igsoon, because of this nga nahitabo kang David, first time siguro nahitabo sa iyaha, aning nahitabo si Michal, ang anak ni Saul, sa verse 16, looked through a window and saw King David leaping and dancing before the Lord, and she despised her in her heart. So as a result, sa gibuhat ni David higala igsuon, okay, ay nastumble. Okay? Nastumble higala igsuon si Michal. Nastumble si Michal tungod sa gibuhat ni David. Tinaw ni mo ang verse 20, "Then David returned to bless his household, and Michal, the daughter of Saul, came out to meet David and said, How glorious was the king of Israel today, who uncovered himself today in the eyes of the handmaids of his servants, as one of the vain fellows shamelessly uncovered himself." Sumala pa ni Michal, nagkahubo-hubo man ka hari. Naunsa namang grabing sayaw-sayaw nimo. In verse 21, "And David said unto Michal, It was before the Lord which chose me before my father and before all his house to appoint me ruler over the people of the Lord." Sumala pa ni David, ato para man to sa Ginoo, nagipili ko niya nga mahimong kapuli. Okay? Kapuli before thy father, kapuli sa imong amahan nga mahimong hari. So sa ato pa, David at this time is celebrating tungod sa victory na hitabo sa iyaha o tungod sa pagpili sa Ginoo. That's why he is leaping and dancing. Okay? Atong makita higalay soon, it is not like the modern dances nga atong makita sa atong modern day karon. As a result, sa nahitabo sa verse 23, "Therefore Michal, the daughter of Saul, had no child unto the day of her death." Okay? Sige tawag Michal, na siya anak daan. Makita nimo sa 2 Samuel chapter 21 verse 8 na siya 5 ka mga anak. Pero at this point, nga sugod ani, wala na siya nakaanak pag-usab nganuman. Tungod siguro sa kalagot ni David saya, wala na siya gi-curse sa Ginoo nga di na siya paanakon tungod sa iyang gibuhat, di na siya mao. Wala siya gi-curse sa Ginoo. Si David daghan man siya asawa. So ang gibuhat ni David, wala na siya nakigdulog kang Michal tungod kay mura siya og nalain kang Michal sa comment ni Michal sa iyaha. Ang nahitabo, wa na siya nakaanak hangtod siya namatay. Kay si David wala na nakigdulog sa iyaha. Dito na nakigdulog si David sa iyang ubang mga asawa. Sa ato pahigalaygon at this moment nga nagsayaw si David, unsa nahitabo? Maayo ba ang resulta o daotan? Na ay dili maayo nga resulta nganuman kay naay nastumble.
Okay, as a result, ang ilahang kinabuhi mag-asawa na ay breach, na ay nahitabo nga dili gitawag nga maayo nga resulta. So, kung tanawon ang gudpud nimo higala igsoon ang Bible in 1 Corinthians chapter 8 in verse 13. 1 Corinthians chapter 8 in verse 13. Open your Bibles kung namoy mga Bible dira. 1 Corinthians chapter 8 in verse 13. Okay, 1 Corinthians 8:13. So, akong basahon ba sa inyo ha? Wherefore, if meat make my brother to offend, I will not eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend. So, ang context ani is ang pagkaon o kaning kuan, kaning meat. Okay? Kaya di na kumukaon kung maka-offend ko sa uban. So, ang prinsipyo higala igsuon, just like eating meat, kung maghimo ka ani nga butang nga naay ubang taong mastambol, ayaw na buhata. Kay makasala pud tong ubang tawo nga naglantaw sa imo. Just like what happened to David, nakasala si Michal tungod sa gibuhat ni David, i-despise ni David ani Michal si David sa iyang kasing-kasing, which is sin. Another verse nga ginadaganan gyud sa mga katawhan, favorite verse gyud nila, is in Psalm 149 og Psalm 150. Psalm 149 and Psalm 150. Okay, na diha atong makita ang dancing. Psalm 149 and Psalm 150. Are you there? I hope nga inyong abrihan yung Bible with me. Okay, na ba? Psalm 149 to 150. Ang pulong sa Ginoo nagaingon sa verse 2, let Israel sa 149, let Israel rejoice in him that made him, let the children of Zion be joyful in their king, let them praise his name in the what? Dance. Okay? In the dance. Let them sing praises unto him with the timbrel and harp, for the Lord taketh pleasure in his people, he will beautify the meek with salvation. So na ay dancing na itabo diri higala igsoon. In verse 150, in verse 4 at 3, praise him with the sound of the trumpet, praise him with the psaltery and harp, praise him with the timbrel and dance, praise him with stringed instrument and organ. So ato makita higala igsoon nga in this psalm nga atong makita nga we must praise God in timbrel and in dance. Na nabasa nga dapat ang musayaw, okay, musayaw ang pag sa diha nga nagdayeg sa Ginoo. So higala igsoon kung atong makita nga kung tanaw nimo ang yahang kuan, ang nahitabo diri higala igsoon, it is just like what happened to David. Okay? Nga gi-praise ni David with a dance ang gitawag nga Ginoo, nagsulukso si David sa iyang kalipay. So kani nga dancing diri is motong para susama sa nahitabo kang David. Okay? He is leaping before the Lord, and take note, wala sila sa templo. Wala sila sa ilahang templo, sa ilahang house of worship at this time nga nagasayaw sila, naga-dance sila sa atubangan, naglukso-lukso sa atubangan sa Ginoo, dili sa templo. Okay? Nganong nakaingon man kung dili sa templo, nganong wala man sila sa templo. Okay? Ay akong padayon, there are scholars nga nagaingon, okay? Nga sama ning Zondervan Bible, kung basahon nimo ang Zondervan Commentary Bible, kaning dance diri sumala pa sa Zondervan Study Bible nga dili ni siya dance nga sayaw. It is a instrument, a wind instrument. Sa to pa kaning dance diri is dili siya sayaw, sumala sa Zondervan, it is a wind instrument. So kaning nga dance diri is debatable pa, dili pa ta sure nga dancing gid ni nga sayaw. Kay nayon ban nga mga scholars nagaingon kaning dance diri is wind instrument. But now atong ingon nga dance gid na siya. Pero ang pangutana, nagasayaw ba sila sa templo kamulong kasimba sa Ginoo, or susama lang is nahitabo kang David nga sa iyahang kalipay niglukso nagdayeg sa gitawag nga atong Ginoo. So open your Bibles in 2 Chronicles chapter 5 verses 12 to 13. 2 Chronicles chapter 5 verses 12 to 13. Tanawa ang instruction sa Ginoo dire. Ingon pa ang verse 12,
Also the Levites, which were the singers, all of them of Asaph, of Heman, of Jeduthun, with their sons and their brethren, being arrayed in white linen, having cymbals and psalteries and harps, stood at the east end of the altar, and with them 120 priests sounding with trumpet. It came even to pass, as the trumpeters and singers were as one, to make one sound to be heard in praising and thanking the Lord. And when they lifted up their voice with trumpets and cymbals and instruments of music, and praised the Lord, saying, For he is good, for his mercy endureth forever, that then the house was filled with a cloud, even the house of the Lord. So ato nakita nga, in the house of the Lord, while they are making their worship service, wala nimo makita nga sayaw sila. Ang nahitabo lang, ilang ginadaig ang Ginoo with some mention diri nga mga instruments. Og take note, kung imong tan-awon ang katong naay dance dito sa Psalm 159 og sa Psalm 149 og Psalm 150, timbrel ang dance. Pero diri sa temple, dili nimo makita ang instrument nga timbrel, kay kaniadto sa mga Hudiyo sa ilahang panahon, dili nila ginagamit ang timbrel sa ilang pagdaig sa Ginoo. Ang timbrel nga instrument dili nila ginagamit sa pagdaig sa Ginoo didto sa ilahang templo. Unya atong nakita didto sa Psalm 150 o Psalm 149 nga with timbrel and dance. So therefore, katong ilahang kay sa templo, bawal man ang dili man sa gagamit og timbrel. So katong sa Psalm 149 o Psalm 150, dili to silang worship service sa templo. It is anywhere nga ilang na-experience ang victory sa Ginoo, nang gilukso sila, nang gisayaw sila sa kalipay. So sama nga mudaog kag basketball, mudaog kag ball games, mo lukso kas kalipay. Okay, moto nga dance ang gitawag nga ginaistoryahan didto. Okay? So allow me to quote, I have here a book nga entitled Manners and Customs of Bible Lands. Atong tanawon what it could say about dancing. Ang iyang author anhi si Fred H. Witt. I don't know saan pag-pronounce yang pangalan, W-I-G-H-T, Fred H. Witt or White, I don't know. Okay, atong tanawon kung unsa iyang sulti about dancing. Okay? So, ingon pa niya sa page 66. Akong basahon, dancing was often a part of entertainment at this feast when the prodigal son returned home and his father celebrated with a feast. There was music and dancing sa Luke chapter 15, 24 to 25, itong prodigal son. And take note, they are not in the church, they are having celebration. Dancing was a social diversion of the Hebrew women and girls. Kani nga tao nag-study din siya dito sa Oriental country. Ingon pa niya, ang sayaw di ay is a social diversion of Hebrew women and girls. Especially when they made merry, sa diyang magmalipay ang mga babae, they are dancing. Men did sometimes engage in it, as when David danced with the ark was brought to Jerusalem. We already talked about this sa 2 Samuel. But more often, it was the activity of the fair sex. Sa ato pa, ang kaning gitawag nga dancing, it is activity of women's. Mga babae lang ang gasayaw kaniadto. Okay? But there is no scriptural record that the Jewish men dance with the women, as is the modern custom of the West. Neither is there indication that there were public female dancers, as is true in some Eastern places today. The dancing of the daughter of Herodias in Matthew 14:6 before men at a sensual banquet was the kind introduced among the Jews by corrupt Greek influence. So atong makita dahil higalegson, according to this author sa nag-study sa manners and customs sa Bible lands, nga gasayaw lang dito sa Israel, babae lang tanan mag-uban. Unya dili sila gasayaw sa simbahan. Ang nahitabo sa tuwa karon higalegson, sama na katong kang Herodias sa Matthew. Okay, nga nagsayaw siya sa atubangan ni Herod. Okay? Nagsayaw sa atubangan ni Herod, katong si Herod naglast after saya sa Mark chapter 14 sa verse 6,
naglast after si Herod sa iya o naghimo og saad si Herod nga di mao nga namatay si John the Baptist tungod atong dancing. Okay, dancing ang ugat. So atong makita higala igsoon nga sumala pa sa maong libro, it is influence of corrupt Greeks. Okay? So ang nahitabo sa mga simbahan karon higala igsoon, sulod sa kamulo sa house of worship, mga babae ug lalaki gauban magsayaw sa ato pa gihimo na nila nga social house of dancing ang simbahan, which is dili nimo makita sa Bible. Muna higala igsoon, we don't dance, and we don't dance especially during worship. Okay? Now, before na ko i-close, I wanted to read to you some quotation nga atong makita gikan sa mga secular books about dancing. Kung unsa ba gihunahuna sa mga tao about dancing. Okay? Now, in Encyclopedia Britannica, The Art of Dance, Volume 5, page 455 to 456, 1979 edition. Quote, "The popular teenage dances of the mid-20th century have no set steps. The dancers respond spontaneously to the beat of the musicians. The degree of satisfaction attained by the young people twisting or shaking to the blare of amplified music in dance halls, further enlivened by psychedelic lightning, is different from the pleasure derived by their elders waltzing to the Blue Danube. But it is only difference of age and time. Fundamentally, both age groups are enjoying the pleasures of dancing in their own way. The end product is doubtless the same. Physical pleasure in the activity of dancing and sexual awareness of a partner, whether embraced or half-consciously observed." That is according to Encyclopedia Britannica. Sa ato pa, na ay sexual pleasure dining tawag dancing. Mundagang ganahan ani mga bata noon. Okay? According to Collier's Encyclopedia, Dance, Volume 7, page 683, 1964 edition, the social dance has usually been the result of joint physical exuberance and sex stimuli. So naay lewdness, lasciviousness aning gitawag nga dancing higala. And number 3, quotation from Dance We Must, 1938, reprinted 1950, page 6, from a series of lectures given by Ted Schoen at George Peabody College for Teachers. Okay? Quote, "Another motive for the dance is the sexual motive. The dance has always been used as a means of expressing sexual desire and as means of wooing. We find this same-sex motive in the modern ballroom dance, which has now degenerated into dull and stupid forms, but it is a legitimate opportunity for contact." Ito makita. Okay, another quotation, "The Joy of Sex," Alex Comfort, page 162, 1972 edition. Quote, "All ballroom dancing in pairs looks toward intercourse." Sa ato pa bastos gid ning dancing di ay. "In this respect, the Puritans were dead right. The development of no contact dances has come about because one doesn't now need a social excuse to embrace a girl, but as an excitant, it need not involve contact at all. In fact, dances like flamenco or the twist are far more erotic than a clinch because you aren't too close to see one another. At its best, this sort of dance is simply intercourse by remote control." Sa ato pa ang dance di ay sumala pa ning The Joy of Sex is mura daw siya og intercourse or sex in remote control, kuyaw. In number 5, last nga tong basahon nga kuan nga quotation from New Anger's Bible Dictionary, 1988 edition. The Roman orator Cicero says, "No man who is sober dances unless he is out of mind, either when alone or in any decent society, for dancing is the companion of wanton, conviviality, dissoluteness, and luxury." So atong makita higala igsoon nga dancing will not give a good thing para sa imo.
Dancing is a work of the flesh. Anaw nimo ang Galatians chapter 5 in verse 19. Galatians chapter 5 in verse 19, the Bible says, "Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness." So atong makita higala nga ang lasciviousness, it is from the Greek word aselgia, defined by Thayer as unbridled lust, wanton acts of manners, filthy words, indecent bodily movement, unchaste handling of males and females, lasciviousness. So atong makita from the quotation nga ang katunag yung mga secular authors nag-ingon nga ang dance is lasciviousness. So why should we dance? No, we will not dance inside the worship service nga ginahimo sa mga churches karon nga sa altar nanay magsayaw-sayaw dinha, magpares ang babae ug lalaki. Mura nagway kalahian sa kalibutan. We must be separated from the world. Okay? That's why we are not dancing. And of course, in our daily life, we are not dancing. Kung makasayaw manggaling ang Kristohanon, sa diha nga modaog games sa Bible, sa simbahan, makaambak-ambak, pero dili katong sayaw nga ginaingon sa ato ang ginabuhat sa ato ang modern day karon. So I hope you understand why we don't dance. Thank you and may God bless you.